طرف نسمونی تو هر کنه ایسا هم دست این کوشی در بعد امام به اجازت ملاشه امام با منبر راه حمد و ثنا کوي بیا تعارف تو صد انداز تا کوي تعارف تو که یا ایها الناس ای خالقو آتینا ستا و فصل بصحبه ای خالقو متا شپیک امتیازات ملاشیوری وفصلنا بصبر وممتا فصلتنا من عشيري أتينا علما والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين بسم الله بسم الله متدشبيك امتيازات بالعشير أي حالكو إلى مزراري حلم مزراري محبت المؤمنين مسوك مزراري فصاحة مزراري شجاعة مخونكري بسم الله واخو تشبيك امتيازات بچه سرشتا أيها الناس خلق دي وخلو علم وقصو كتابان كي علم وقصو علم مزرعه كده وزاره علم وقصو فصاحت وقصو سماحت وقصو شجاعت وقصو دلیل وقصو اور محبت وقصو مؤمنین ضرورت محبت نه اولی تو پر زنده تشبیک امتیازات دی مخیروزی وفصلنا اور فصیلات مدارت پروردگار اللہ عطا کرے فصیلات مدارت عطا کرے وطا منا نبی مختارا مختار نبی منارے منا صدیق اکبر آغا صدیق اکبر علی مرتضی امام اول منارے منا تیار جعفر تیار والی ہستی منارے منا اسد اللہ و اسد الرسول رسول خدا شیر خدا شیر اللہ حضرت حمزہ منارے بار محمد اہل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد تعارف امام والا سنگ تعارف کری اے خالق او بشانو پیغمبر ما خاندان لاره یزید خاندان لاره جعفر تیار ما خاندان لاره یزید خاندان لاره و حضرت حمزه سید الشهدا سردار شهدا غر ما خاندان لاره یزید خاندان لاره آقا شیر خدا ما خاندان لاره واسط حاضر محمد حسن حسین سید شباب جنه ما خاندان لاره دی خاندان لاره زهر بطول ما خاندان لاره فاطمه زهرا ما خاندان لاره یزید خاندان لاره دا تعارف ہوتا ہے امام بسم الله بسم الله دا چه تعارفی ہوتا ہے ہر کی مجبور کو ہر کو پیشن دو